बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत रहें। बड़ी ही अहम ख़बरें हैं और इन तमाम का ताल्लुक़ इमरान ख़ान साहब से। सबसे पहली ख़बर है वो ये है, इत्तलात है कि इस वक्त इमरान ख़ान साहब का जो घर है बनी गाला में, उसके अंदर बाकायदा तौर पे रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है, तज़ीन व आराइश का काम वहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि तोड़ फोड़ काफ़ी वहाँ पर हुई है उन दिनों में, ख़ास तौर पे जब वहाँ पर एक बिल्कुल कर्फ्यू था और बुशरा बीबी वहाँ पर क़ैद के अंदर थी। तो वहाँ पर ये इत्तलात थी कि उनके घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब ये इत्तलात हैं कि बनी गाला के अंदर बाकायदा तौर पे रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका हुआ है और दूसरी तरफ से माफ़ी भी मांग ली गई है। यह खबर किसने दी है, इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल हमारे सामने बड़ा ही तारीख़ी किस्म का एक फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जहाँ से 9 मई से रिलेटेड 12 ऐसे मुकदमात थे जहाँ पर इमरान खान साहब की सज़ा को या जिस्मानी रिमांड को गैर कानूनी करार दिया गया, मगर वो जज साहब जो हैं उनको सज़ा दी गई है। उन्होंने तो इमरान खान साहब को कोई सज़ा नहीं दी, मगर उस जज को क्या सज़ा मिली ये भी आपको बताऊंगी। इस केस का तहरीरी फ़ैसला भी हमारे सामने आ गया है, कुछ उसका खुलासा भी आप लोगों के सामने रखूंगी। और मैं वैसे भी पहले 2-3 दिन से ये बात कर रही थी कि आप देखेंगे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा है, जस्टिस समन रिफत साहिबा, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा आपको कंपेन नज़र आएगी। अब वो बाकायदा कंपेन जो है वो शुरू कर दी गई है। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ख़बर है, वो ये है कि इमरान खान साहब का जो घर है बनी गाला में, उसकी तज़ीन व आराइश शुरू कर दी गई है। वसीम मलिक हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, मुस्तनद सहाफ़ी हैं, बड़ी ख़बरें ब्रेक करते हैं, कोर्ट के मामलात को देखते हैं। मैं अभी उनको सुन रही थी तो उन्होंने ये इत्तला दी कि उनके रिसोर्सेज़ के मुताबिक एक तो बनी गाला के अंदर आराइश का काम, तज़ीन व आराइश का शुरू हो चुका है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे एक माफ़ी भी मांगी गई है। ये माफ़ी इमरान खान साहब की तरफ से नहीं मांगी गई, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये माफ़ी इमरान खान साहब से मांगी गई है। और जो उन्होंने बताया, उनके रिसोर्सेज़ के मुताबिक बात यहाँ तक गई है कि जो इद्दत केस इमरान खान साहब का ख़त्म हुआ, और सबको पता था कि पूरी दुनिया में नज़रें ही इद्दत केस के ऊपर थीं, तो इमरान खान साहब का जो इद्दत केस है उसको जो अफजल मोजोका साहब ने फ़ैसला दिया, बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उस केस को रिवर्स करा लिया गया है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट उस केस से पीछे हटी और इमरान खान साहब से उन्होंने माफ़ी मांगी और ये तक कहा कि एक रेड लाइन थी जो क्रॉस की गई, इस सतह तक नहीं जाना चाहिए था। तो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फ़ैसला रिवर्स कराया गया और इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी गई। अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और एक और भी बड़ी अहम इत्तला है इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ख़त बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ साहब के नाम जो है वो तहरीर किया जाएगा। और ये जो इत्तला है ये जावेद चौधरी साहब ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस ख़त के अंदर इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ से कहा जाएगा, और अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कल परसों से तकरीबन 24 से 30 घंटों के दौरान ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बहुत सारे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पीटीआई से रिलेटेड हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए। और अमीन गंडापुर साहब का भी हमारे सामने बाकायदा बयान है कि इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं। मामला ये है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब ये जो ख़त तहरीर किया जाएगा पीटीआई की तरफ से, उस ख़त के अंदर भी यही दरख्वास्त की जाएगी ताकि दोनों तरफ से चीज़ें बेहतरी हो सके। एक तरफ से पीटीआई भी हमें थोड़ी कूल डाउन होती हुई नज़र आ रही है, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट का मूड भी हमें थोड़ा सा रवैया जो है वो नरम होता नज़र आ रहा है। रवैया नरम होने की एक और भी रीज़न है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मसला ये है कि आपको पता है कि 3 दिन के लिए 144 का निफाज पंजाब में किया गया और खान साहब की और पीटीआई की ये कॉल थी कि जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाज होगा। जुम्मे को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन आप ये सोचिए कि पंजाब का जो गढ़ है, दिल है लाहौर, लाहौर में कैंट के इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में निकले और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये एहतजाज गाड़ियों पर भी था, बाइक्स पर भी लोग थे, पैदल भी थे, खान साहब के पोस्टर भी थे, झंडे भी थे और इमरान खान साहब की रिहाई के नारे भी लगाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। तो 144 तो नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी वो ढील है या क्या मामलात हैं, ये वक्त से पहले मेरा ख्याल है इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। जब चीज़ें ओपन होती हैं तो ऑटोमेटिकली सबके सामने आती हैं, तो अभी इन चीज़ों को रख देना चाहिए, क्योंकि अगर ये डील ही करनी होती
تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 360 دن جو ہے کبھی جیل میں نہ گزارتے. خان صاحب جیسا آدمی کبھی اتنی لمبی جیل نہ کاٹتا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیل یا ڈھیل کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے. اب دونوں طرف میں یہ تاثر بن گیا ہے اور اندازہ ہو گیا ہے کہ چیزیں اگر بہتری کی طرف لے کر جانی ہے تو دو قدم دونوں اطراف سے پیچھے ہٹنا ہوگا. اب آتے ہیں ججز کی طرف. ججز نے جو تحریری فیصلہ جو جج صاحب نے دیا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتی ہوں، مگر وہ جج صاحب جو ہیں وہ انتقام کا نشانہ بنا دیے گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو پرسوں کیسز ہوئے 12 مقدمات جو تھے 9 مئی سے ریلیٹڈ، اس میں عمران خان صاحب کے جو جسمانی ریمانڈ کی ایک استدعا تھی اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا جج صاحب نے. اور یہ جسٹس طارق سلیم صاحب تھے، جب ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا اور خان صاحب کے وہ کیس ختم ہو گئے. اب ان جج صاحب کو سزا دی گئی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ان کا تحریری فیصلہ آپ کو بتاتی ہوں. جو جسٹس طارق سلیم صاحب ہیں ٹھیک 1 دن کے بعد ان کو ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا. یہ انتقام ہے جو جج صاحب سے لیا گیا. اور اس وقت آپ کو مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ میں کہوں تو وہ پی ٹی آئی سے لڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ گورنمنٹ اب اپنی لڑائی ججز کے ساتھ لڑ رہی ہے. مریم نواز کے آپ بیانات کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ان کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ حکومت کے اور دیگر لوگوں کو انکلوڈنگ عطا تارڑ کو اٹھا کر دیکھ لیں گے. وہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت فیس سیونگ کر رہے ہیں اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس وقت ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے جو کیسز ختم ہو رہے ہیں یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ ججز جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے عمران خان کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے. اب جو ججز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں یہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے خان صاحب کے کیسز ختم کیے ان کو جو ہے ملتان ٹرانسفر کر دیا گیا اور بظاہر یہ ایک انتقامی کارروائی لگتی ہے. اب یہ جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے اپنا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے. اب وہ آپ تحریری فیصلہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ججز کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور عمران خان کیا ڈیل کے نتیجے میں باہر آ رہے ہیں یا واقعی یہ بوگس اور بے بنیاد کیسز ہیں جو ججز اب اپنے انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے ختم کر رہے ہیں. اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھتے ہیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سب سے زیادہ دھمکیاں اس وقت ججز کو مل رہی ہیں. عدالت پروسیکیوٹر جنرل کے دلائل سے اتفاق نہیں کرتی کہ بانی پی ٹی آئی نے حملوں کے لیے بیانیہ بنایا اور اس کے لیے ذہن سازی کی. یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے تھے ان کا یہ بیانیہ تھا. انہوں نے کچھ ٹویٹس دکھائے اور کچھ سٹیٹمنٹس دکھائے کہ یہ دیکھیں عمران خان صاحب ذہن سازی کر رہے ہیں. تو اس کو یہ جج صاحب نے اگنور کر دیا، رد کر دیا، یہ کہہ کے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا یہ ذہن سازی ہو رہی ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان نے واقعی کہا تھا کہ میری گرفتاری کے بعد آپ لوگ حملہ کر دیجئے گا. آپ لوگ حملے کا غلط الزام لگا رہے ہیں. پھر اس تحریری فیصلے میں لکھا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے سیاسی بیانیے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جاتا. یہ بالکل ایگزیکٹلی انہوں نے ٹارگٹ کیا نون لیگ کو اور یہ کہا کہ اگر آپ یہ بیانیہ کہتے ہیں تو بیانیہ تو نون لیگ نے بھی بنایا تھا کہ ووٹ کو عزت ہو، لیکن وہ بھی ایک سیاسی بیانیہ تھا، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. آگے اس فیصلے کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب بانی پی ٹی آئی نے حملے کا اعلان نہیں کیا تو جرم نہیں بنتا. ایگزیکٹلی جس آدمی نے نہیں کہا کہ حملہ کر دو وہ جرم کیسے بن گیا؟ ایک ازمپشن ہے، ازمپشن کی بنیاد پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ آپ سزا نہیں کر سکتے کسی کو. پھر وہ کہتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ رات کو پروگرامز میں بیٹھ کے عدلیہ پر تنقید کی جاتی ہے کہ عدالت نے ملزم کو چھوڑ دیا. عدالت ایسے ٹاک شوز کی پذیرائی نہیں کر سکتی. یہ میں نے آپ کو صرف خلاصہ بیان کیا ہے. اس کے اندر اتنی خطرناک قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ اس 2 رکنی بینچ کے تحریری فیصلے میں ہمارے سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے کانوں سے دھواں نکلا ہے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے اور بدلے میں انتقام کے طور پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ جسٹس طارق سلیم صاحب کو ملتان میں ٹرانسفر کر دیا گیا. کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہو رہی، یہ کہانی تھوڑی اور آگے لے کر چلتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو معزز جج صاحبہ ہیں جسٹس سمن رفت صاحبہ، وہ پی ٹی آئی کا کیس سن رہی تھی اور یہ جو کیس تھا یہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت سے متعلق تھا. اس میں انہوں نے انتظامیہ کو بلایا اسلام آباد کی اور یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہوا. جب ہمیں یہ نظر آیا کہ جج صاحبہ جو ہے وہ بظاہر بالکل درست بات کر رہی ہیں، ٹی ایل پی آ کے دھرنا دے سکتی ہے، کئی روز تک بیٹھ سکتی ہے، جماعت اسلامی کو آپ لوگ روک نہیں رہے ہیں، تو پی ٹی آئی تو آپ سے باقاعدہ قانون کے تحت این او سی مانگ کر احتجاج یا جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا پرابلم ہے؟
उसके ऊपर इंतज़ामिया बस आएँ बाएँ शाएँ कर रही थी, कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। तो मामला जब ये नज़र आया तो मैंने भी अपने व्लॉग्स में आप लोगों को बताया कि अब आप देखेंगे कि ये खातून जो जज साहिबा हैं ये टारगेट पर आएंगी, और वैसा हुआ। जस्टिस समन रिफत साहिबा के अगेंस्ट इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल मीडिया सेल है वो बाकायदा तौर पे अब मुहिम चला रहा है। जस्टिस साहिबा के सर पे और गले में पट्टा डाला जा रहा है पीटीआई का, और सर पे टोपी उनके पीटीआई की दे के फ़ोटोशॉप करके तो जस्टिस समन रिफत के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे जो इनके सोशल मीडिया विंग का हेड है, गालिबन उनका नाम सफदर लगारी है, वो इसके ऊपर कंपेन कर रहे हैं। बाकायदा उनकी तस्वीरें फ़ोटोशॉप करके चलाई जा रही हैं, पीटीआई से मुंसलिक किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अभी 24 घंटे पहले आपकी पंजाब की वज़ीर इत्तलात इस बात पे गमज़दा थी कि उनके ख़िलाफ़ फ़ेक वीडियो बनाकर उनकी तज़दीक की गई। क्या सिर्फ ख़वातीन की इज़्ज़त का जो मामला है वो नून लीग के अंदर है, या जो जज साहिबा है अगर इंसाफ को सामने रखते वो फ़ैसला दे रही हैं तो क्या वो खातून नहीं है? क्या उनकी इज़्ज़त आप लोगों के सामने मुकद्दम नहीं है? तो इस तफरीक को ख़त्म करना होगा। ये जो हलाल हराम का एहतजाज और जलसा है, ये जो हलाल और हराम की इज़्ज़त और तक़द्दुस है, इसको ख़त्म करना होगा। इज़्ज़तें सबकी सांझी होती हैं। अब मैं आपके सामने इसीलिए ये बात कर रही हूँ कि नज़र आने लगा है कि हुकूमत लड़ खड़ा रही है और वो अपना सारा ज़ोर जो है, अपने सारा इंतकामी ज़ोर जो है वो पीटीआई से हटा के अब जजेस के ऊपर लेकर आ रही है, क्योंकि उन्हें नज़र आने लगा है कि जजेस मुदाखलत और दबाव के कंसर से निकल चुके हैं। अब वो दबाव में नहीं आ रहे और फ़ैसले वही कर रहे हैं जो इंसाफ और क़ानून के मुताबिक होने चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।